क्या वाकई ईरान के अंदर इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान के होते हुए सऊदी अरब को इस किस्म की धमकी दे सकता है? शायद कालीबाफ ये बात बिल्कुल भूल गया है कि उसने कितनी जिंदगी जो है वो मौत के डर से बंकर में गुजार दी। अहमदी नजाद जो था वो बेसिकली मोसाद का एजेंट, तीसरी दफा फिर सदर बनना चाहते। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। ईरान की जानब से और खासतौर पर ईरान के पासदारान ईरान की जानब से सऊदी अरब को दी जाने वाली धमकी, जिसमें ये कहा गया है कि वो सऊदी अरब को बिल्कुल मलियामेट कर देंगे और उसको पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। अब धमकी उन्होंने कैसे दी है, कैसे क्या है, इसमें इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इससे पहले हम ये भी बात इस वीडियो के अंदर ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ईरान के अंदर इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान के होते हुए जो है वो सऊदी अरब को इस किस्म की धमकी दे सकता है। और अगर धमकी दे दी है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या उसको एग्जीक्यूट कर सकता है? आप सर कहीं मत जाइएगा, आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक तज़्ज़िये, खबरें आप तक पहुँचते रहें, बर वक़्त पहुँचते रहें। तो नाज़रीन हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 28 फरवरी को बाकायदा तौर पे ईरान में एक हमला होता है, जिसमें ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके रूहानी पेशवा जो आयतुल्लाह ख़ामेनी की जो है वो शहादत की खबर आती है। और इस खबर में दीगर मजहबी और सियासी लीडरशिप की हलाकतों की भी तस्दीक की जाती है। ये तो होती है लीडरशिप की पहली रो को ख़त्म करने की पहली कार्रवाई। इसके बाद जो है पिन पॉइंट हमले शुरू हो जाते हैं और दूसरी रो के जो जितने भी मजहबी और सियासी लीडरान हैं उनको ख़त्म किया जाता है। इसके बाद बारी आती है तीसरे दर्जे की लीडरशिप को ख़त्म किया जाता है। अब आप एक चीज़ को नोट करें कि पहला हमला, पहली फर्स्ट रो ख़त्म, दूसरा हमला, सेकंड रो ख़त्म, तीसरा हमला, तीसरी ख़त्म। और इसी दौरान में अमेरिकन जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी जानब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है कि वो तमाम तर मजहबी और सियासी लीडरशिप को ख़त्म करके ईरान को मुकम्मल तौर पर सफ़ासी से मिटा देगा। ईरानियों आगे आओ और मेरे साथ मुज़ाकरात करो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, ज़िंदा रहना चाहते हो। लेकिन इस दौरान में सिर्फ एक वाहिद मुल्क था जो कि आगे बढ़ा, वो था पाकिस्तान। उसने तमाम क़त्ल गारत को रोकने के लिए कहा। अमेरिका को बाकायदा तौर पे बबांग दहल उसने ये ऐलान किया, बात की कि यार अगर आप सबको मार दोगे तो मुज़ाकरात किससे करोगे? अभी ये एक तो बात हुई और उसके बाद सबने देखा कि क्या इशू हुआ, मुज़ाकरात की एक पूरी चीज़ शुरू हुई और उसके बाद सब कुछ काम जो है वो थोड़ा स्मूथ हो गया। लेकिन इस दौरान में पाकिस्तान आगे बढ़ता है, तमाम चीज़ें करता है, सब कुछ हो जाती हैं, रुक जाती हैं। जो है 60 रोज़ का एक दरमियान में गैप आ जाता है, पास लग जाता है। लेकिन अभी फिर उसके बाद ये जनाज़ा होता है रूहुल्लाह का, और उसके फ़ौरन बाद क्या होता है वो सबके सामने है। हम उस पे अगर तफ़सील में जाना शुरू कर देंगे तो फिर एक वीडियो जो है या स्टोरी जो है किसी और चैनल में, लेकिन बेसिकली हम सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर हम रहना चाहते हैं। अभी गुज़रे दिन पहले की बात है, ईरानी असम्बली के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, जो कि जिनके बारे में कहा क्या जाता है बेसिकली वो जो पासदारान इनकलाब है उनके वो बहुत करीब हैं और बेसिकली उनकी ही जानब से जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जानब से इंतहाई घटिया बयान, मैं तो घटिया ही कहूँगा, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो भी जंग बंदी हुई उसकी सुलह करवाने की कोशिश की गई, जो एक मुज़ाकरात की टेबल सजाया गया और एक 60 दिन का जो हुआ दरमियान में जो होल्ड आया, उनमें तमाम स्टेक होल्डर्स को या वो तमाम लोगों को जो कि इसमें शामिल थे उनको अमेरिकी पिट्ठू कहा गया। अब असल बात यह है कि शायद कालीबाफ ये बात बिल्कुल भूल गया है कि उसने कितनी ज़िंदगी जो है वो मौत के डर से बंकर में गुजार दी है। कितना उसका टाइम जो था वो मौत के डर से, हमले के डर से छुप-छुप के रहने में गुजार दी। तो कालीबाफ आप कम से कम आपको ये तो देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी अपनी सफ़ों के अंदर वो जो अमेरिकी पिट्ठू मौजूद है उनको क्या कभी तुमने ये इस बात पे गौर किया है कि जिनकी तमाम तर मालूमात अमेरिका को मुहैया करने की वजह से तुम्हारे जितनी भी सियासी और मजहबी क़यादत थी उसको एक झटके के अंदर तबाह कर दिया गया? उसके ऊपर तो तुमने कभी नहीं कहा। उनको क्या कभी तुमने कहा है कि ये जो हमारे हैं ये अमेरिकी पिट्ठू हैं? ईरान के अंदर मौजूद जो मोसाद और सीआईए के जो और उसके अलावा जो आपका राह है, उसके जो मुकम्मल जो सेटअप आपके पास मौजूद था, क्या आपको पता था कि वो कौन लोग हैं? नहीं पता था ना। क्यों? आप यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हो, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, किसी को अमेरिकी पिट्ठू कह रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, किसी को गद्दार कह रहे हो। तो भाई सबसे पहले आप अपनी सफ़ों में खुद देखो। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो। भाई मंजी थल्ले डांग फेरोगे तो पता लगेगा ना। चलो तुम्हें नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो एक रिपोर्ट की है जिसमें 4 सीनियर ईरानी हकाम का हवाला देते हुए बताया है कि अहमदी नजाद जो था वो बेसिकली मोसाद का एजेंट है। और ये भी उन्होंने बात की है कि जब ये हमला हुआ कहाँ पे, आयतुल्लाह को जब उन्होंने हिट किया, उनको असैसिनेशन जब उनकी की है, तो एक काली गाड़ी जो थी वो मौके पे पहुंची और अहमदी नजाद को लेकर निकल गई। मतलब ये कि हमले से चंद मिनट पहले उनको पता था किस वक्त हमला हो रहा है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी दावा किया गया कि सवार जितने भी अफराद थे वो सारे के सारे मोसाद के एजेंट थे।
اور جنہوں نے احمدی نژاد کو ایران کے اندر ہی خفیہ سیف ہاؤس میں پہنچا دیا. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب یہ حملے ہوئے، جب ساری چیزیں ہوئی، جب آپ نے وہاں سے بیٹھ کے موساد کے ایجنٹس کو پکڑا، آپ نے وہاں سے را کے ایجنٹس کو پکڑا، آپ نے افغانیوں کو وہاں سے پکڑا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ وہ انفارمیشن بھی آپ کو ایک اور اسلامی برادر ملک نے آپ کو دی تھی، وہ آپ کی اپنی انفارمیشن نہیں تھی. تو آپ اس کو خود اندازہ لگا لیں. اور اسی رپورٹ کے اندر کی اگر میں بات کرتا ہوں، اس رپورٹ کے اندر مزید ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب اصل میں احمدی نژاد جو ہے وہ تیسری دفعہ پھر صدر بننا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ رجیم چینج ہو اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل دونوں جو ہے وہ پوری کی پوری جو حکومت ہے وہ ان کے سپرد کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب تو انہوں نے یقینی طور پہ اس کا جو ہے وہ اس کو ریبرٹل دے دیا، انہوں نے اس کی تردید کر دی. لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں. ابھی اگر پاسداران انقلاب کی اگر میں بات کرتا ہوں، جس میں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ سعودی عرب کو دھمکی دی ہے، تو بھائی کچھ تو خیال کرو. اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد تم لوگوں کی جان بچانے والا جو ملک ہے یا جو اس زمین کے اوپر ہے وہ پاکستان ہے. آپ بھول گئے ہو پاکستان کو؟ کہ جب پاکستان نے یہ کہا تھا، جو میں نے اپنی پروگرام کے بالکل شروع میں، اپنی اس ویڈیو کے شروع میں بات کی ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ تم سب کو مار دو گے، تو بھائی کس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرو گے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد تم لوگوں کی جان بخشی ہوئی ہے، امریکہ نے تم لوگوں کی جان بخشی کی ہے. اگر وہ تمہارے سپریم کمانڈر کو پن پوائنٹ کر کے مار سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جب وہ تمہارے سیاستدانوں کو پن پوائنٹ کر کے مار سکتے ہیں تو وہ تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو؟ جب وہ حماس اور حزب اللہ کی قیادتوں کو ٹارگٹ کر کے مار سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ بھائی اگر تمہاری اتنی ہی ہمت تھی، تم لوگ اتنے ہی طاقتور تھے یا ہو، تو اپنے سپریم کمانڈر کو کیوں نہیں بچا سکے؟ تم حزب اللہ کی قیادت کو کیوں نہیں بچا سکے؟ تم حماس کی قیادت کو کیوں نہیں بچا سکے؟ اور پاسداران والوں، یہ ایک میری بات کان کھول کے سن لو. سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان کا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. اگر تم لوگوں نے ایک دفعہ بھی ان کی جانب اس حساب سے سوچنے کی، دیکھنے کی ہمت بھی کی تو تمہیں وہ اس کا جواب ملے گا جو کہ بھارت کو بھی نہیں ملا. نہیں تمہیں اس بات کا یقین نا، تو اپنے جو تمہارا درینہ دوست ہے، جب بھاگ بھاگ کے جو تم لوگوں سے جا کے ملتے ہو، ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہو، اور خاص طور پہ جب آپریشن بنیان المرصوص جب تھا تو سب سے پہلے تم لوگوں نے وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ وفاداری کے تم لوگوں نے ان سے قسمیں کھائی تھی. اس سے جا کے پوچھو کہ کس طرح ہم نے اس کے دانت توڑے ہیں، کس طرح بھارت کے دانت توڑے ہیں، کس طرح ہم نے مودی کو اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اس کی فوج کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اگر ابھی بھی تمہیں کسی قسم کی بھی تھوڑی سی بھی کوئی بھول ہے تو میرا خیال ہے کہ تم ایک دفعہ پھر اس سے پوچھ لو. لیکن تم لوگ کسی بھول میں مت رہنا کہ جو ہم نے بھارت کے ساتھ کیا ہے وہ تو چلو اس نے ہمارے ملک پہ کیا تھا، لیکن سعودی عرب جہاں پہ روضہ رسول ہے، جہاں پہ خانہ خدا ہے، اگر خدا نہ خواستہ تم لوگوں نے اس کی جانب کوئی غلط سوچا بھی اس کے بارے میں، تو امریکہ نے تو تمہیں صرف دھمکی دی تھی نا کہ میں تمہیں پتھر کے زمانے میں واپس کر دوں گا. تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو افواج ہے وہ تمہیں پتھر کے زمانے میں نہیں، تمہیں پتھر کے اندر گاڑ کے واپس آئیں گے.